हु इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट से टेररिस्ट मैंने निजे से सजेशन दौरान कि आमर डिफेन्स पर्सनाल को तुम एमती एमती कर पैसा आनिक आमको दियो जहाँफल आम यह करूँ और देयर पब्लिक वांट्स इट वी आर नॉट टार्गेटिंग द मस्जिद वी आर टार्गेटिंग द टेरर कैंप कंट्रीर गोटे मिलिटारी they are attending the funerals of terrorists. इंडियन आमको मॉस्क ऊपर अटैक कले मॉस्क ऊपर अटैक कले कुंभीर कांदना कांदी आसी वर्ष वर्ष धरिकी जे आमको तुम बचाओ टेररिज्म पाखरु तो यही जगह पाकिस्तान वाज एक्सपोज्ड यही जगह जो आईएमएफ फंडिंग पाइला दैट इज बिकॉज ऑफ यूएस ओनली बिकॉज यूएस इज द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर इन आईएमएफ इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट जो मानकर माने ठिकाना मिल नता कोठी समय रहउचती से माने आसिकी मेनस्ट्रीम मीडिया रे ताको फोटो आसला हमें जो प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स जोड़ा आम 9टा जगह कलु टेररिस्ट कैंप्स रे तो सेठे कौन थिला आफ्टर द अटैक्स जोड़ा कि पिक्चर्स आसिला ग्लोबल मीडिया को जदि हमें बिलीव करिया ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स को जदि मानिवा दोज लाइक टेरर कैंप्स से मन टेरर कैंप्स तांकर केमतिया थाए गोटे बड़ एरिया 20 एकर्स 25 एकर्स बड़ बड़ एरिया थाए जो थरे कि फुल जमती आमे आपण मन को जदि आइडिया थिबो जे जो हमर जमती गोटे प्लांट थाए जो स्टील प्लांट आयरन प्लांट जमती थाए से भाया जगह माने गोटे कैंपस रे सब किछि थाए जोठी एम्प्लॉय माने रहिबे तांकर पिलांकर एजुकेशन हेल्थ केयर प्लस मंदिर एवरीथिंग माने इट इज इटसेल्फ ए लाइक सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट लाइक से जगह जे रहिबो पूरा फुल लाइफस्टाइल ताको मिलिबो से भलिया टेरर कैंप्स तांकर से जगह मस्जिद थिबो मद्रासा थिबो स्कूल्स अछि हॉस्पिटल्स आई मीन लग्जरी हाउसेस तापर ट्रेनिंग एरिया गोटे सेपरेट जोटा तंगर मेन तंगर आउ सेठी हाई हाई एंड आर्टिलरीज ऑल अवेलेबल एमती नाही कि जस्ट नॉर्मल बेसिक वेपन्स नो हाई एंड आर्टिलरी तंगर ट्रेनिंग हुए से सब हैला तंगर टेरर कैंप तो हमर जो प्रिसिजन स्ट्राइक रे जोटा कि हमें डैमेज करिचु ऑल वेयर टेरर कैंप्स masjids were destroyed they are telling like India is targeting the masjid but that is not exactly true masjids inside the terror camp were destroyed we are not targeting the masjid we are targeting the terror camp तो से जगह हॉस्पिटल्स भी जाइची हमर हाउसेस भी जाइची बाकी दे आर नॉट सिविलियंस दे वर नॉट सिविलियंस दे आर मिलिटेंट्स वी हैव टू बी लाइक दिस थिंग आ से जगह जोटा हमर बाहर को आसला दैट जो इंडिया जो कला तार इंपैक्ट केते बड़ थिला दैट वी हैव टू हाईलाइट दैट पाकिस्तान सब बेले कहि आछि जे वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म आमे टेररिज्म को प्रश्रय दउनु एमती जो करि आछि पाकिस्तान माने जोटा कह जाए माने कुंभीर कांदना कांदी आछि वर्ष वर्ष धरिकी जे आमको तुम बचाओ टेररिज्म पाखरु तो एई जगह रे पाकिस्तान वाज एक्सपोज्ड टेरर कैंप ताकर जोटा कराई थी जेतिकी हेची 9टा जगह रे ता भीतर गोटे मस्क थिला मे बी सेटा जो भवालपुर सेटा को जगह सेटा भवालपुर टी जो पाकिस्तान हाँ भागलपुर रे में भी भवालपुर जोटा जयसी मोहम्मद रो जोटा थिला तांकर मेन जगह जोटी से माने कंट्रोल करथिले कंट्रोल जगहटा से जगहटा टोटाल गोटे मस्क थिला आउ से मस्कटा भीतर ही सेमाने सब तांकर कंट्रोलिंग कारबार करथिला ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକୁ ମସ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲା ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦେ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଯୋଉ ଟେରର ଆଟାକ୍ परर सॉरी टेरर अटैक होची टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो अटैक हैला जो एयर स्ट्राइक हैला ऑपरेशन सिंदूर हैला ता परर कॉन्सिक्वेंस जिनसटा जोटा कि वाज नॉट गुड फॉर माने फॉर was ऑल good द for India not good for Pakistan फॉर ऑल द ह्यूमैनिटी जे कि गोटे कंट्री रो गोटे मिलिटरी दे आर अटेंडिंग द फ्यूनरल्स ऑफ टेररिस्ट से जैश ए मोहम्मद रो जो चीफ थे जो मसूद अजहर मौलाना मसूद अजहर ता फैमिली रो 14 जन को डेथ हेतला से टेरर अटैक रे भवालपुर रे ସେଇଠି ତାର ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ସ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ Hafiz with Abdul Rauf with those ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ କିଛି ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା
दोज आर सम नेम्ड टेररिस्ट जहाँ को ऊपर एक्चुअली अच्छी माने मिलियन डॉलर बाउंटी जहाँଙ୍କ ଉପରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି हाँ ସେଭଳିଆ ମାନେ सेभଳିଆ लोक ଟେରରିଷ୍ଟ भी ମାନେ अच्छे से ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଟେରରିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର इंटरनेशनल डिक्लेयर ମାନେ टेररिस्ट ଠିକଣା ମିଳୁନଥିଲା କୋଉଠି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଆସିକି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆସିଲା। ସେଇଟା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଟୋ ଆସିବାଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଥିଙ୍ଗ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନ ମିଲିଟାରୀ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ମାନେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଥିଙ୍ଗ ଥିଲା ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରମରେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିକ୍ଚରଟାକୁ ଦେଖେଇକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରମରେ ସେ ପିକ୍ଚରଟା ଦେଖେଇଥିଲା ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ତ ଏବେ ତ ଆସିବନି ଆମେ ସେଇଟା ପରେ ଦେଖିବା ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଟୋଟାଲି ଆମ ଟେରରିଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ମାନେ ଟେରରିଜିମକୁ ହିଁ ଫଣ୍ଡ କରୁଛି ଟେରରିଜିମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଟୋଟାଲି ତା ନିଜ ପାକିସ୍ତାନ ଜମିନଟା ପୁରା ସେ ଦେଇଛି ଟେରର କାରବାର 99 ରେ କାର୍ଗିଲ ୱାର ହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଥ୍ରୋଟଲ ୱାରରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ୱିନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମି ମଚ୍ ହାୟର ଦେନ୍ ଦେମ୍ and India artilleries, manpower, technology, everything is much better than them. तो एई जगह रे ସେମାନେ कम खर्च रे केमती इंडिया को बेसी डैमेज पहुंचे हबो so they shifted their focus to funding terror. तो माने ସେମାନେ जो टेररिस्ट ମାନଙ୍କୁ जोटा फंडिंग करछन्ती सेटा भी ସେମାନେ निज पैसा रे करू नांदी ସେମାନେ इंटरनेशनल फोरम रु लोन उठाउछन्ती in the name of development, in the name of lifting their poverty line like lower startup people upliftment ପାଇଁ ସେମାନେ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି general public ପାଇଁ ପଇସା ସେମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି forum ରୁ ଆଉ they are spending it on terror. So ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା who is the mastermind behind it से टेररिस्ट माने निजे से माने सजेशन दउचंती कि हमर डिफेंस पर्सनल को तमे एमती एमती करो आ पैसा आनी हमको दियो जा पले हमें या करिवु और देयर पब्लिक वांट्स इट आई थिंक पब्लिक नेवर वांट्स इट इट इज ପରେ ହାରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତୁମେ କହିଲା ଭଳିଆ ବହୁତ ଘନ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଦୋଜ୍ ଟାଇମ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉ କି ଅକ୍ଷରଧାମ ଆଟାକ୍ ହଉ ଦୋଜ୍ ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସରକାର ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ନଟ୍ କି ଆର୍ମି କୌଣସି ଇଏ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରାହେଇଛି ସେଇ ସମୟରୁ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଟେରରିଜିମଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କିଛିଟା ଆମର ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ 2014 ପରଠୁ କିଛିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ମିଲିଟାରୀକୁ ସେତିକି ସଶକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ international funding they got $1 billion hardly that is 8 to 9,000 crores ଆମର ଗୋଟେ S-400 କିଣା ଯାଉଛି 3,500 crores from Russia ଗୋଟେ S-400 ତ ସେତିକି ଜିନିଷକୁ those are not ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ଏତିକି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୋଟେ $1 billion ଡଲାରର ଫଣ୍ଡିଂଟା ମେ ବି ୱାର୍ ପାଇଁ ସେଟା ସେତିକି ଏନଫ୍ ନୁହେଁ ବଟ୍ ଟେରୋରିଜିମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍ କାରଣ ଟେରୋରିଜିମରେ ଆମର କୌଣସି ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ନଥାଏ as per you କି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ଅଧିକ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିହେବ ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୱାର୍ରେ ତ $1 billion ସେମିତି କୌଣସି କାମରେ ହିଁ ଲାଗିବନି ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ଡ ୱାର୍ ହୁଏ ତ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଥିଙ୍ଗ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରମରୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହାଉ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ବଟ୍ ସପୋର୍ଟ ତ ମିଳୁଛି so international monetary fund जोटा कि फंड हेतला सेकंड वर्ल्ड वॉर ପରେ ତାର ସୋଲ୍ पर्पस थिला सम कंट्रीज केम टुगेदर जो माने कि तारो मेंबर्स रहले से माने जो कंट्री रो किछि फाइनेंशियली जोटा कि स्ट्रगल करछि जो कंट्री तार अपलिफ्टमेंट पई दे गिव लोन
नॉट लाइक दे गिव मनी इन फॉर फ्री से लोन दियंती जोड़ा कि से कंट्रीटा नब आ से पैसा को से कौठी आम एमती नुहे कि एमती जस्ट पैसा दे दियंती नहीं जा से देकी किसी तार किसी शर्त थाए तांकर शर्त माने तुम एटा को नहीं कि तुमर कंट्री रो को जिनस लगेब इंडस्ट्रियलाइजेशन रे लगेब जॉब क्रिएशन रे लगेब वेलफेयर स्कीम्स रे लगेब जोटी कि पेशेंट लोक मानकर लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हबो किंबा तुमर कंट्री रो जीडीपी ग्रोथ हबो आ तुम कंट्री रो इकोनॉमी स्ट्रांग हबो तो लास्ट पाकिस्तान 23 और 24 टाइम्स नहीं सारी ऑलरेडी लोन आउ इंस्टॉलमेंट केबे से ठीक रे देई नाही लास्ट टाइम जते ताको दिया जाइतला आई मीन आईएमएफ रे जते से लोन उठैतला सेते बेले तार कंडीशन थिला जे नेक्स्ट टाइम लोन वोंट बी ग्रांटेड टू यू अनलेस यू डिक्रीज योर फिस्कल डेफिसिट माने समस्त में कहि दोछि जेटा माने तमर जीडीपी आ तमर एक्सपेंसेस जोटा तमर इनकम और एक्सपेंसेस रो जो डिफरेंस दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट जोटा कि पाकिस्तान रो फिस्कल डेफिसिट से माने कहितले जे जदि तमर फिस्कल डेफिसिट रे डिक्रीज हला तमे नेक्स्ट टाइम लोन पे एलिजिबल हबो आ तार गारंटर थिले आई थिंक सऊदी अरेबिया एंड वन मोर कंट्री आई एम फॉरगेटिंग सो दुई जन तार गारंटर थिले जदि सीए पाकिस्तान जदि न दे परसे लोन दे हैव टू टेक द ओनर्स ऑन देम तो सेई जगह रे पाकिस्तान रो फिस्कल डेफिसिट इंप्रूवमेंट हेइनी सेकेंड थिंग इंडिया ओपनली जाइकी आईएमएफ रे कहिला जे पाकिस्तान को फंडिंग न मिलू बिकॉज दे आर फंडिंग टेरर विथ प्रूफ जोटा कि 2008 टाइम रो हमें देई आसचु कारण देख माने जते आम स्ट्राइक टा कलु माने कौन एटा 2 दिन रो काम नुह इट इज इयर्स ऑफ रिसर्च इयर्स आमर रो आमर एजेंट्स अच्छा पाकिस्तान रे आमर अजित डोभाल से 7 वर्ष रही आसछंती आई मीन अतीत बहुत आमर रविंद्र बहुत बड़ बड़ आमर जो माने देश पे सैक्रिफाइस देइछंती पाकिस्तान रे आमर एजेंट भी एबे अछंती जो माने कि सीक्रेटली मिशन टा कंप्लीट करछंती आमर दे आर हेल्पिंग द रॉ तो आम पाखे ऑलरेडी टेरर कैंप्स रो डिटेल्स एवरीथिंग वी हैव आम पाखे सब अच्छी वी आर सबमिटिंग इट टू द इंटरनेशनल फोरम जते आम अटैक कलु 9टा कैंप ऊपर दैट मींस वी नो एवरी डिटेल्स अबाउट देम स्टिल इंटरनेशनल फोरम रे पाकिस्तान को लोन मिल जाउची काहे कि आईएमएफ इटसेल्फ लाइक सेटा एमती नुहे जे दर जो 15टा कंट्री अछंती 7 जन कहले दिया जीवनी आ 8 जन कहले दिया जीवो ताहले दे दबो सेमती नुह तार वेटेज टा डिपेंड्स ऑन माने धर जाऊ 100 टंका जन को मिलिबो यूएसए दउची 22 टंका इंडिया दउची 5 टंका तो यूएस रो सेठी वेटेज रहइबो 22 आ इंडिया रहइबो 5 यदि यूएस हां कहला तो मेजॉरिटी केस रे यूएस जहां कहइबो सेटा ही अप्रूव हे जाए तो ए जगह जो आईएमएफ फंडिंग पाइला दैट इज बिकॉज ऑफ यूएस ओनली बिकॉज यूएस इज द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर इन आईएमएफ स्टेक होल्डर also and also like voting rights US having the highest voting rights तेणु से जगह रे यूएस also wants Pakistan to get the money तो एठी गोटे conspiracy theory I don't know whether it is true or false but it seems very close to be true because USA is also a arms manufacturing country माने गोटे वर्ल्ड रो लीडिंग आर्म्स मैन्युफैक्चरर रे यूएस आछी चाइना आछी नाउ टर्की इज एंटरिंग दैट मार्केट with drones turkey is dealing with drones now china china और पाकिस्तान मिसी की ने पाकिस्तान फर्स्ट गॉट F-16s from USA तापर से माने अफोर्ड करि पालेनी दे वांटेड ए चीपर अल्टरनेटिव दे गॉट सम 30 पीसेस अराउंड 30 टा पीस नहीं पाले बेसी नहीं पालेनी बाकी दे नीडेड सम हंड्रेड्स ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट्स कारण इंडिया रे तो ऑलरेडी 500 अराउंड अछि तो टू कम्बैट दैट तेणु से माने चाइना पाखु गले चाइना सेठी तार चाइना तो सब बड़े गोटे थाए तार सस्ता कॉपी बाहर करिया दे ट्राई टू कॉपी F-16 and named it 17 like better than 16 17 ना so they don't have any name to think of also एमती नाही जे गोटे ना हमें गोटे नुआ भाबी की गोटे दबा नाही सेही F-16 अछि तो हमें F-17 कर दवा ता आगे गोटे जे जोड़ दवा बस JF-17 तो सेटा से माने पाकिस्तान रो भी माने माने मते आश्चर्य लागला जे पाकिस्तान आल्सो मैन्युफैक्चर्स तो पाकिस्तान चाइना मिसी की मैन्युफैक्चर करले गोटे हाई लेवल एयरक्राफ्ट दे आर क्लेमिंग दैट इट इज वेरी गुड तो JF-17 से माने तैयारी करले आउ तो ए जगह रे चाइना एबे wants to show to the world चाइना एबे वर्ल्ड को देखिया चाहूचे आई आल्सो मैन्युफैक्चर दिस थिंग्स तो तार कैपेबिलिटी जोटा कि वार रे केबे टेस्ट हेनी JF-17 हैज नेवर बीन टेस्टेड इन वार तो से माने
they want something, some kind of attack or air strikes, so that the like planes will come and show some like ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇବେ ଯେ ଆମ ପ୍ଲେନଟା ଏମିତି କାମ କରୁଛି ଏମିତି ନାହିଁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ଧର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ହେଇଗଲା କି ଯୋଉ 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 କଣ୍ଟ୍ରିର ବର୍ଡର୍ସରେ ତନାव ରହିଛି ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ will give orders to China because we are offering you a cheaper alternative। ଆଉ ମୋର ଯେହେତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ୱାର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖୁଥିଲି, ତ ଗୁଗଲ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ତେଣୁ ଗୁଗଲ ମୋତେ ସବୁ ପଠାଉଛି ମେସେଜରେ। ସେ 5ଟା କି 6ଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ରାଫେଲ କୁ JF-17 ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଲା। ଏମିତି ଆସିବ ମାନେ ଏସିଆନ୍ ମେଡ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଇଜ୍ ହେଭି ଏଗେନଷ୍ଟ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ଏମିତି ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କନଫର୍ମଡ ରାଫେଲ ଇଜ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବାଇ JF-17। US intelligence confirmed Rafale is destroyed by this thing। तो ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ତ ବିକଜ US wants war because ତାର weapon sell ହବ, Turkey wants war, they are supporting Pakistan, ତାଙ୍କର weapon sell ହବ, China also wants war because ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ତାର weapon sell ହବ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ତାର opponent ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ is growing as a like fastest growing economy for last several years। ତ ତେଣୁ they want India to be down also, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିଆର ପାୱାର ଟିକେ କମିଯିବ। ତ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ସିନାରିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଇ ମିନ୍ ଡାଉନଗ୍ରେଡ୍। ବିକଜ ଏଇସବୁ ମ୍ୟାଟରରେ ବାୟୋଲେଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଯାଉ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ମ୍ୟାଟରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଭର ନିଡ୍ସ ଲାଇକ୍ ସଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ହି ନେଭର ଗୋଜ୍ ଟୁ ଆଇ ମିନ୍ US କି ଆମର ଆଟାକ୍ ହେଲା ଆମ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇକି US ର ଆଡଭାଇଜରୀ ମାଗିଲା, ସେମିତି ହୁଏନି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଏସ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଇଟ୍ ବାୟୋଲେଟ୍ରାଲି କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ମ୍ୟାଟର, ୱିଲ୍ ସଲ୍ଭ ଇଟ୍। ତ ଦେ ଅଲସୋ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁନି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାକୁ, ତ ଦେ ହାଭ୍ ସମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନଟ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟିକେ ଟଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହବ। 1971ରେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତ ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଟସେଟ୍ରା, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନଥିଲା। ତ ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା ଖୋଦ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିକି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଫୋରମ୍ରେ ସେ କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନା ଟିଭିରେ କିଛି କହିବା କଥା ନା ରେଡ଼ିଓରେ, ଟୋଟାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଫୋରମ୍ ନିଜେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 71 ୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଫ୍ଟର ସେଭରାଲ୍ ଡେଜ୍ ଆମର USA ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ କହିଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦ କର, ଏଇଟା ସବୁ ଇଏ କର। ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଟୋଟାଲି ୟୁଏସ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁନି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ସେଠି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯେ କାହାଠୁ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ କୌଣସି ହେଲ୍ପ ଆଣୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲଗା, ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଇଜ୍ ଆୱାର ବ୍ରଦର। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ତା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସଟାକୁ ବଳି ପକାଇ ଦେଉ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, କି କାହାଠୁ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ରେ ହଉ କି ଏନି ଟାଇମ୍ରେ ହଉ, କାହାଠୁ କିଛି ଆଣିବା ମାନେ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସଟାକୁ ସେଠି ତୁମେ ଲଗେଇଦେଲ, ଦାଉରେ ଲଗେଇଦେଲ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦମରେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ରଦର କହିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇବାଟା ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଉ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଦ ପାଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲଗା। ପାକିସ୍ତାନ ଇଜ୍ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଏଭ୍ରିବଡି। ତୁର୍କୀଠୁ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଲଢ଼ିଲେ, ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଚାଇନା, ଡ୍ରୋନ୍ସ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଟର୍କୀ। ଆଉ ସେମାନେ ଟର୍କୀଠୁ ଇଏ ବି ଅଲରେଡ଼ି ମଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ନେଭାଲ୍ ହେଲ୍ପ ମଗା ହେଇସାରିଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି। ଟର୍କୀର ଗୋଟେ ନାଭାଲ୍ ସିପ୍ ଆସିକି ଅଲରେଡ଼ି ସୋରରେ ରହିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ଦୋଜ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ ଟୋଟାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ମିଳିବ ସେଇଥିରୁ। ଆଉ ଆମେରିକା ତ
ତାଙ୍କ କହିଲା ଭଳିଆ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା, ରଷିଆ ଆଣ୍ଡ ଆମେରିକା। ରଷିଆ ଅଲରେଡ଼ି ନିଜ କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଓପିନିଅନ୍ ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ। କାରଣ ସିଏ ଏବେ ଟୋଟାଲି ତା ନିଜର କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆଉ just America and China, they are trying to show their power। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନାଲି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି।